semua orang pasti dapat rejection. Jadi kayak Iya. nggak mungkin yang langsung kayak selalu goal 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 gitu. Jadi pasti dan masalahnya memang mungkin yang keluar di media adalah yang berhasil dapat funding. Iya. Mereka cuma ngelihat the tip of the iceberg. Mereka nggak ngelihat the story behind it. Berapa banyak yang page dan lain-lain itu mungkin jarang keluar, kurang di expose gitu. VC Talks kembali hadir dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Arya Setia Dharma, CEO of Prasetya Dwi Dharma. Hai Arya. Halo, halo. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, mungkin Arya bisa menjelaskan Prasetya Dwi Dharma itu apa? Prasetya Dwi Dharma itu perusahaan saya sendiri. Saya diriin perusahaan itu sama kembaran saya tahun 2008. Kita berdiri sebagai perusahaan kontraktor telekomunikasi. Kita memang bergerak di yang saya bilang brick and mortar ya. Jadi kita membangun perusahaan sendiri dari nol, dan tahun 2013 kita udah berkembang banyak lah, dari hanya konstruksi, juga ada managed service dan lain-lain. 2013 kita ngelihat bahwa teknologi itu sangat diperlukan dan sangat banyak involve-nya. Jadi dari kita how we do business itu we use a lot of technology. Jadi dari pengalaman itu kita melihat bahwa kita perlu melakukan investasi di teknologi startup. Sebenarnya saya juga udah pernah angel invest sama my twin brother tahun 2011 I think. Back then itu namanya Click It, itu food delivery. Oh iya. Ya kita dulu salah satu kompetitornya Foodpanda. Waktu itu belum ada GoFood. Cuman waktu itu way back when banget ya, way back when. Iya, way back. Pernah menang Echelon juga, Echelon Jakarta, terus ke Singapura. Saya juga ikut datang ke Singapura. We met a lot of startups, great startups. Cuma back then mungkin masih beda ya. Sistemnya startup masih beda. Terus 2013 we start investing to another one. Cuman itu gagal, dan towards the 2015 we start looking for more. Jadi one of our first investment itu jurnal. Oh. Ya, yang sekarang udah merge jadi Mekari ya. Ya. Itu satu jurnal, sama satu lagi namanya Schoolline yang sekarang namanya jadi Cakap. Itu those were the first two, and then we invested in 2016 juga itu Clue. Jadi awal-awalnya itu kita banyakkan, kalau saya lihat itu model-model tuh yang B2B startup itu banyak invest gitu. Jadi starting 2016 until now we have invested more than 90 startups all over, kita bilangnya all over the world, cuman specifically Indonesia, Malaysia, Singapura, ada India 1-2, ada satu China, tapi itu karena kita banyak invest di Y Combinator startups. Oke. Sisanya di US. Ya, investment. Jadi sebenarnya Prasetya Dwi Dharma ini VC, CVC, venture partner atau apa? Atau angel Prasetya Dwi Dharma ini kita we invest from balance sheet. Jadi kalau kita ngelihatnya itu bentuknya lebih ke arah corporate VC ya, karena from PT yang emang ada operating, tapi ada venture arm-nya gitu. Jadi bentuknya lebih ke arah corporate VC. Cuman all the decision making itu proses is me, my brother, and my father. Oke. Ya. Untuk kategori sendiri, Arya punya favorit nggak? Nah, tadi kan nama-nama yang disebutkan kan random sekali tuh ya. Apakah agnostik aja atau melihat kondisi dan tren yang ada? Dulu kita ngelihat bahwa when we start to invest 2016 heavily itu the days of e-commerce marketplace itu udah lewat, maksudnya yang mau invest di marketplace itu kita udah ketinggalan, udah ada Tokopedia, udah Bukalapak. So the opportunity back then was B2B ya, karena waktu itu kayak B2B masih kurang diminati gitu untuk diinvest oleh VC. Jadi that was the opportunity. Jadi waktu kita carinya banyak kan juga yang B2B startups, a lot of the SaaS model, dan those kind of model, that's something that I understand. Jadi
I can relate with the business because I also run my own business. I know what businesses need, so I can relate with the business, the startup as well. Apakah itu recruitment, apakah itu HR, kayak HR ada di gajian, recruitment ada recruit. Jadi I can relate with them, you know. Sebagai investor lebih enakan seperti itu kali ya, karena udah mengerti, atau justru lebih tertantang dengan model bisnis baru dengan inovasi baru. Arya melihatnya seperti apa? I like new ideas. Okay. Cuman kalau memang itu if it's something that I can relate with, it's easier ya. I think kayak Warren Buffett juga kan invest in something that he understand ya. Okay. So, I think if we understand, we will be able to kind of predict what can happen, you know. Jadi lebih karena ya we understand. Cuman kadang-kadang we still look for companies yang try to really change the world gitu. Misalnya kayak di Singapura ada satu namanya VR Collab, itu dia virtual reality gitu. Wow. Tapi juga B2B. Jadi dia lebih ke connecting kayak kontraktor sama desainernya, interior desainernya atau apa. Jadi using VR untuk connect both. Jadi we try to look for new technologies gitu. Preferably something that is applicable now ya. Yeah. I think timing is also important for us to invest. We don't want to invest in something that people don't need now. Yeah. Jadi timing is also important. So misalnya sekarang let's say we invest in a company that wants to build flying cars, you know, let's say ya. Mungkin sekarang belum bisa gitu. We're not there yet ya. Yeah, maybe someday it's possible karena kan butuh regulation dan lain-lain. Yeah. Kalau teknologi mungkin it's possible karena ya kayak sekarang drone juga udah banyak kan yang bisa single man drone gitu juga. So I think it's possible to have those kind of technology. Cuman dari regulation hurdle dan lain-lain itu yang kita juga lihat dulu. Oke. Kalau Arya melihat di Indonesia masih sedikit investor ya, in terms of VC gitu. Sementara startup banyak sekali nih. Menurut Arya, kenapa sih belum banyak VC asing hingga lokal yang bermain di fundraising game kepada startup di Indonesia? Kalau kita lihat mungkin karena juga the cycle ya. Kalau di US itu kan teknologi companies mungkin startingnya sebenarnya udah even di British lah itu udah banyak yang kayak semiconductor companies, you know, kayak Intel, I think I forgot when was founded, man Intel is a tech company juga kan. Hardware kan udah lama di US. Dan jadi dari situ cycle orang yang teknologis, yang dibilang teknologis dan punya uang karena mungkin stock option dan lain-lain, jadi udah bisa melakukan angel investing. Okay. Dari setelah angel investing mereka merasa bahwa I can do it properly, so I should just create a venture capital gitu. Jadi prosesnya itu udah cycle-nya sampai full cycle gitu, udah yang founder ataupun early employees from technology companies that have udah punya credibility gitu. They can raise funds, so I think it's easier when they do it. So contohnya kayak Andreessen Horowitz gitu kan, dua-duanya kan juga former founders kan. Jadi they already exit the company and they start Andreessen Horowitz. They have a good reputation, so people believe them. So I think you need that cycle ya to have this lebih banyak lagi investment in itu. But I think what's important is the angel investment, you know, angel investing is not readily available in Indonesia. Jadi mungkin itu yang perlu didorong dulu untuk mulai banyak angel investor untuk yang bisa membantu ekosistem ini. Karena kalau kita lihat compare aja sama Singapura ya, itu udah banyak kan angel investment club. Angel club udah banyak gitu. Ya. Menarik nih soal angel investor ya, karena sebenarnya kalau misalnya Daily Social melakukan interview ya, ada beberapa startup yang klaim kita di funding oleh angel, tapi mereka menolak untuk menginformasikan gitu
Masalahnya di Indonesia angel investor itu agak shy, Arya, untuk Hi, I'm angel investor, my name is bla 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 gitu. Arya melihat fakta itu memang terjadi di Indonesia atau hanya beberapa saja angel investor yang malu-malu gitu loh? Mungkin malu-malunya itu nggak mau di-expose gitu loh ya? Iya, kita nggak tahu what reason. Cuman I can imagine misalnya if it's not their full-time job ya, if it's not getting a lot of inquiries or people or startups coming to them, overwhelming juga gitu. Jadi kayak misalnya banyak, jadi lebih ke arah that's not their focus itu, that's not their day-to-day job kan. Jadi mungkin getting a lot of inquiries juga it's not fun for them. Maybe this angel investor have kayak apa? They have their own full-time job or even their own company to run it. So I think that's the problem sih. Mungkin tipsnya ya how to spot shy angel investor. Apakah dilihat dari perusahaannya atau dari track recordnya dia, dari background, dari work experience atau gimana ya? Well, to be honest, I don't know how to. I'm just gonna be honest. I mean, kayaknya kok memang kalau misalnya memang angel investor ini memang mau aktif, dia pasti akan tampil ya. Jadi kayaknya kalau founder sudah ketemu founder lain dan ada angel investornya yang baik gitu, mungkin bisa diminta refer gitu. Referral jadinya ya. Kalau untuk angel investor, I think by referral is much better daripada cold emailing gitu. So I would suggest ask the founder for introduction or biar kenal. Karena beberapa banyak funding yang sukses itu justru dari referral gitu kan ya. Even Prasetya we prefer referrals sih daripada direct cold. Just because we invest in early stage kan, and we need credibility of the founder. Jadi kalau misalnya nggak ada orang yang bisa vouch for him or her, ya susah juga. Kita nggak tahu dia sebelum ini ngapain kan. Walaupun dia waktu kerja profesional, it's better if we know someone who work closely with him. Sekarang kita bicara soal kesalahan yang sering dilakukan oleh founder. Arya melihat apa sih yang sampai saat ini founder Indonesia tuh masih terus melakukan kesalahan ini? Gimana ya? I think saat fundraising kita ngomongnya ya. Saat fundraising. Saat fundraising, I think tidak ada underestimating the problem that will come ahead. Itu satu. Being overconfident of what they can deliver, I think is also something. But everyone has confident bias ya. Jadi kayak I think it's okay to be confident. Cuman jangan sampai kita yakin bahwa, contohnya misalnya gini, I'm only raising for 12 months. Let's say misalnya dengan harapan don't worry, I will be able to raise another round in 6 months. Kayak gitu-gitu, ya you don't know gitu. I mean, how can you be so sure that you can, right? So don't be too confident about it, you know. Jadi ya misalnya fundraising buat 18 months, jadi I will try, or language, I will try to start fundraising in 12 months or 6 months. Jadi it's okay to be confident, but don't promise something that you cannot guarantee. Ada beberapa startup yang cannot accept rejection, Arya, ketika mereka ditolak. Rejection, penolakan, ketika menawarkan pitch deck mereka. Apakah fundraising itu memang harus sabar karena tidak dapat one chance you got the funding gitu,
atau memang kalau ternyata model bisnisnya relevan dengan CVC atau CVC itu akan lebih mudah gitu. Kalau Arya melihat gimana supaya startup founder ini nggak pantang menyerah ketika fundraising? I think in life we should not give up easily ya. So if we're confident about what we do, just keep doing it. I think that's one thing. And yeah, I do my own business too. Right? I have my customers. So I've got rejection as well. I mean, I've got tenders I lost as well. Kayak tenders yang kita udah prepare for a year gitu, and then we lost. You know, I mean that happens. I mean, so it's not just you. It's like everyone else is experiencing it, right? So semua orang pasti dapat rejection. Jadi kayak nggak mungkin yang langsung kayak kalau goal gitu. Jadi pasti, dan masalahnya memang mungkin yang keluar di media adalah yang berhasil dapat funding. Itu cuma ngelihat the tip of the iceberg. Mereka nggak ngelihat the story behind it. Berapa banyak yang pitch dan lain-lain, itu mungkin jarang kurang di expose gitu. Jadi memang I think you're not alone. I mean that's the football. I've got my rejection as well. I've got my failures as well. So it's okay to fail. Tapi mungkin yang kalau bisa tuh lebih ke arah do your research. Do your research. Misalnya nih, contohnya yang paling itu kayak misalnya, I'm not gonna mention the name. Jadi misalnya visinya ini Series B and up, and you come to pitch for seed funding, it's not gonna work gitu. Jadi memang, so you do your research, make sure that this investor or VC or angel has interest in that stage and has interest in your industry. So I think do your research before you come to the meeting. Itu kalau misalnya mau maximize the outcome ya. Sama lah kalau kita mau apply kerjaan gitu. If you're an engineer gitu and you apply to hospital for the position of a nurse gitu ya, you're not gonna get accepted gitu. Jadi so I think you need to know where you wanna apply first gitu. Do your research ya. Dia nggak buang waktu juga gitu. Dia nggak buang waktu. Oke. Arya, idealnya VC itu berhak nggak sih untuk menyampaikan kegagalan portofolio mereka? Karena kan selama ini VC keluar-keluarnya nih portofolio yang sukses gitu. Ada etikanya ideal nggak sih kalau mereka nge-share ada ini portofolio kita yang gagal dan what we learn from this experience gitu. Arya melihat itu seperti apa? Mungkin tetap butuh izin dari foundernya ya. Share sampai nama dan lain-lain. Cuman tapi kalau di luar negeri kayak gitu nggak sih, atau di Indonesia aja kejadiannya cukup unik gitu? Arya ngeliat itu seperti apa? Sama ya? I mean kalau di ngobrol kayak sih nggak apa-apa ya kalau mau share gitu ya. Tapi kalau in publicly gitu ya. Publicly kayaknya ethically you have to ask the founder, and if the founder is okay, then you can mention name. If not, then probably jangan sampai dibilang tahu detail juga. Lebih ke arah what has gone wrong aja ya, mungkin lebih ke itu. Apakah mungkin kan kayak misalnya kayak startup ada yang hiring too fast ya. Because you got funding, you hire too fast. Itu bisa jadi kayak satu pelajaran unik yang kita bisa share ke yang founder lain gitu. Tapi jangan sampai dibilang startup A yang ini melakukan ini gitu kayaknya dulu ya. Itu rahasia dapur ya? I think itu itu rahasia masing-masing. Cuman I think what we can help in terms of helping the next founder adalah what we learn from the other portfolio, what we can apply to your portfolio, that's what we share. Lebih ke arah insight dari gagalan ini. Pertanyaan terakhir Arya, ini pandemik kayaknya berkepanjangan nih, bahkan kita sekarang sudah mendekati the second wave gitu. Arya melihat bisnis akan lebih struggle
Dan kira-kira bisnis apa yang bakal muncul menjadi survive atau bahkan menjadi pionir saat pandemi yang diperkirakan masih akan terjadi 2 tahun ke depan nih Arya? Ya kita ngeliat kalau misalnya banyak pabrik-pabrik gitu yang tutup dan lain-lain karena demand-nya turun. Oke. Karena ada juga pabrik yang demand-nya nggak turun sehingga mereka tetap production, malah harus 100% production. Iya. Jadi kayaknya untuk beberapa industri memang karena end user demand-nya sangat menurun sehingga dampak ke value chain yang lain ini sangat besar gitu. Tapi kalau untuk teknologi startup itu tergantung mereka targeting end user juga atau ke corporate. So kalau misalnya mereka targeting corporate dan industri corporate-nya itu masih thriving ya, masih berhasil, masih naik. Mungkin bisa fokus di industri itu tersebut. Misalnya kayak healthcare gitu ya. Healthcare sekarang I think even logistic sekarang juga I think is rising because people don't want to travel, you know, so they have to send things whether domestically atau keluar juga. Penjualan mungkin makanan yang online, pengiriman paket dan lain-lain itu mungkin yang naik sekarang. Jadi you have to try to find that opportunity or market yang memang market itu lagi naik gitu karena behavior. Memang to be honest with you, I'm an engineer. I'm an engineer waktu dulu belajar, tapi I'm very intrigued with economics and psychology. And combination is what people usually call behavioral economics. You know? And it's how people make decision and dengan situasi yang sekarang ini, how people behave itu, it will impact how they decide on what they purchase. Jadi psikologi ini itu yang membuat mereka make decision kan. And decision on economics itu yang what I like best right now. And I think as a startup founder, we need to think about your user, not your product. You can build a product, but if the user don't like your product, they will not use it. So kalau misalnya kita bisa take a step back, mungkin kita sekarang lagi buat suatu produk. But how about if you take a step back and then look at your surrounding gitu, dan lihat orang-orang sekarang butuhnya apa sih? Orang-orang ini sekarang companies ini problemnya apa? Atau yayasan atau koperasi atau apapun yang bentuknya, tapi mereka punya masalah apa sekarang dengan pandemi ini? Dan bagaimana teknologi bisa menjadi solusinya itu. So kalau misalnya kita bisa take a step back dan kita bisa, if we can think about the user, we can build a product that will be needed soon or maybe 6 months from now or a year from now. Jadi kayaknya perlu itu ya, different approach. Karena banyak startup founder yang selalu take I can build this product, and building the product, it's probably the second thing after you think about what the solution. Karena over the years, what we see in the beginning when we invest in a startup and what we see now, the product has changed a lot. Nggak ada produk yang dari kita masuk sampai sekarang ini ya cuma itu doang gitu. Tapi ada berkembangnya. Jadi yang lebih mending itu adalah mikirin usernya dulu, baru ntar dia build the product to cater the user. Usernya bakal evolve juga, and so you're gonna keep
evolving your product as well. Oke, wow, gitu. Ini banget nih, pack banget tips dan masukan dari Arya. Dan buat mereka yang ingin mungkin kenalan sama Arya dan tim nih, via email atau LinkedIn atau ada website khusus, Arya? LinkedIn ada ya, LinkedIn Oke ada. Ya, cek di LinkedIn aja ya. Lewat LinkedIn dulu lah. Nah, Oke. Itulah satu pesan terakhir nggak? Oke, boleh. Ya. Maksudnya kadang-kadang kan startup founder melihat bahwa being a startup founder itu mungkin jadi kayak being your own boss gitu ya, being apa namanya, jadi kayak financial freedom apa gitu. Cuman that's not the case. And I think when you're starting something, maybe you start with the product, but you have to imagine that in 10 years from now, you're actually leading a company. You're not just building a product. You're gonna lead a company, and are you ready for that? Jadi bukannya bilang bahwa nggak boleh atau pasti gagal dan lain-lain. Yeah. Some people mungkin bisa gitu ya. Yeah. Bisa cepet adapt-nya dari kayak being a product manager, jadi benar-benar kayak CEO yang leading hundreds of people. But I think only a slight number of people can adapt really fast. Gitu. Yang penting itu sebenarnya, okay, you can build product. Yeah. You better equip yourself with other management tools juga. Jadi kayak misalnya punya mentor yang punya pengalaman dalam managing. Jadi kalau misalnya mereka entar ada pengalaman dalam hiring dan lain-lain, you can learn from them. So you have to prepare yourself for a long-term journey, and don't see it as a 2 or 3 years thing. Oke. Thank you Arya atas waktunya. Oke, thank you. Kita tunggu kabar selanjutnya ya. Oke. Oke, bye Arya. Thank you, bye-bye.